बाद हम ये दूसरा बताता हुआ था उसको हमारे सामने जिक्र कर रहे हैं और इस सिलसिले में उनकी पूरी तफसील इसमें जिक्र की गई है। फतवा और इलाज है अब्दुल्लाह इब्न हुसैन और इब्न हुसैन खाना जैसे बड़े खैबर में रहता था तो कारण वो हिस्से में हो और उसका बहुत ही बेहतरीन अल्लाह का उस जगह में बड़े महफूज तरीके से रहता था। उसको किस तरीके से खत्म किया गया उसका रास्ता सामने जिक्र किया गया था। मैं आपके साथ एक आदमी पहुँच गया और वहाँ पेशा करने के लिए बैठ गया। लोग ये समझे पत्नी आदमी है पेशा करने के लिए बैठा है समझा जल्दी पेशा करना चलो बाहर अंदर जाना है। अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया उसकी चाबी वगैरह देगी और फिर उसने उसने कतल किया और कतल करने के बाद फिर वो खुद पूछने के लिए गया लेकिन पूछने के लिए आवाज़ के जरिए से पता चल जाएगा इसलिए उसने आवाज़ को बदल दिया। ठीक حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي رافع اليهودي رجالا من الامصار وامر عليهم عبد الله بن عتيق وكان ابو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصن له بارض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبد الله لاصحابه اجلسوا مكانكم فاني منطلق ومتلطف للبواب لعلي ان ادخل فاقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كانه يقضي حاجه وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ود قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالية له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل قلت और सब सो गए ये उठे और ऊपर उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई वो राफ़े तो उसने जवाब दिया जी और उसने अंधेरे में दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था लेकिन जहाँ से आवाज़ आई वहीं पर उसने आवाज़ मारी और उसको जख्मी कर दिया। قلت إن القوم لو نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. قلت أبا رافع قال من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهيش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد. فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة أثقلته ولم أقتله ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهري فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا حتى انتهيت إلى درجة اللون فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته فلما صح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاح فقد قتل الله أبا رافع فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال ابسط رجلك فبسطت رجلي فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها قط. حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيق وعبد الله بن عتبة في ناس معهم فانطلقوا حتى دنوا من الحصن فقال له عبد الله بن عتيق امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر قال فتلطفت أن أدخل الحصن ففقدوا حمارا لهم قال فخرجوا بقبس يطلبونه قال خشيت أن أعرف قال فغطيت رأسي ورجلي وجلست كأني أقضي حاجة ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم فلما هدت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في قوة
فأخذته ففتحت به باب الحصن. قال قلت إن نذر به القوم انطلقت على مهل ثم عمدت إلى الأبواب بيوتهم فغلقتها عليهم بالظاهر ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه فلم أدري أين الرجل فقلت يا أبا رافع. قال من هذا؟ قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغني شيئا ثم جئت كأني أغيثه فقلت ما لك يا أبا رافع وغيرت صوتي فقال ألا أعذبك فقال ألا أعذبك لأمك الوليد. دخل علي رجل فضربني بالسيف قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغني شيئا فصاح وقام أهله. قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث وإذا هو مستلقٍ على ظهري فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعى أبا رافع. قال فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. باب غزوة أحد. وقول الله تعالى और वो सारे के सारे लड़ने के लिए बहुत पहाड़ के पास जमा हुए। मदीना मुनव्वरा से एक मस्जिद के ऊपर ये जगह है जिसको बहुत से तारीफ किया जाता है। वहाँ पे बहुत पहाड़ है और उस बहुत पहाड़ के पास जल हुई थी इस वजह से उसके घर पे बहुत से तारीफ किया जाता है। وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تستأصلونهم قتلا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبرائيل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا زكريا بن عدي قال اخبرنا ابن المبارك عن حيوة عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل احد بعد 8 سنين كالمودع للاحياء والاموال ثم طلع المنبر فقال ان بين ايديكم فرط وانا عليكم شهيد وان موعدكم الحوض واني لا انظر اليه من مقامي هذا واني لست اخشى عليكم ان تشركوا ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوا. قال فكانت اخر نظرة نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق البراء رضي الله عنه قال لقينا المشركين يومئذ فاجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وامر عليهم عبد الله वो बहुत ही हम जगह थी गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि हमें तीर ऊंचा कर ले जाए कभी यहाँ से मत हटना। लेकिन वो समझे कि गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह तक के लिए कहा था। इस वजह से जब वो फतह होने लगी तो हमारे घर में देखने के लिए चले गए। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए, काफिरीन के साथ उन्होंने देखा कि बहुत अहम जगह है खाली हो गई है। इस वजह से और पहाड़ के पीछे से उन्होंने आकर हमला कर दिया और ये हमला बहुत सख्त था जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
وأمر عليهم عبد الله وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن. एक आदमी बढ़ता है स्लोली आहिस्ता बढ़ता है और तो बहुत जोर से बढ़ता है तो उसकी पाँव जो है वो स्विमिंग तक लग जाते हैं। तो इस तरीके से औरतें बड़ी तेजी के साथ भाग रही थी, स्विमिंग करने के पाँव लग रहे थे, जिसकी वजह से उनके पाँव में जो घेरा वगैरह पहने हुए थे वो भी क्या वो चादर के हट जाने की वजह से जब पजामा पहनने की वजह से वो नजर आने लगे قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم فقال فقال لا تجيبوه فقال أفي القوم ابن أبي قحافة قال لا تجيبوه فقال أفي القوم ابن الخطاب فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله لك ما يخزيك. قال أبو سفيان أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم آمر ولم हमने किसी को मुसला करने का हुक्म नहीं दिया है। जिन्होंने मुसला किया है हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसला किया गया था, तो उसका वो जवाब दे रहे हैं हमने नहीं किया है, जिन्होंने किया है वो अपनी तरफ से किया है। وتجدون مثلة لم آمر ولم تسؤني. أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأوراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. हमारे बड़े बड़े लोगों ने ऐसी तंगी में जिंदगी गुजारी और दुनिया से चले गए, कोई फायदा उन्होंने नहीं उठाया। وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل और इस वक्त हमें जो नेमतें मिल रही है हमें डर है कि हमारे बेटियों का बदला ताकीद या फिर बेटियों का बदला उजलत में जल्दी में हमें दुनिया ही में न दिया जा रहा हो। ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ارايت ان قتلت فاين انا؟ قال في الجنه. فالقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. खत्म हो गया तो आगे जन्नत में वो खजूर खा रहा था, तो उसने खजूर को फेंक दिया कि जब जन्नत ही है तो जो खजूर खाने की क्या जरूरत है, वहाँ जाकर मिल जाएगा। حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن شقيق بن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب اجرنا على الله ومنا من مضى او ذهب او قال ذهب لم يكن من اجره شيئا. كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد لم يترك الا نمره كنا اذا غطينا بها راسه خرج رجلاه واذا غطي بها رجلاه خرج راسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها راسه وجعلوا على رجله الاذخر او قال القوا على رجله من الاذخر ومنا من قد اينعت له ثمرته فهو يهدبها. اخبرنا حسن بن حسن قال حدثنا محمد بن طلحه قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه ان عمه غاب عن بدر فقال غبت عن اول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن اشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما اجد.
فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء عن المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركون فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو قال ببنانه فيه 84 من طعنة وضربة. इनका चेहरे पर भी बहुत सारे जख्म लगे थे जिसकी वजह से पहचाने नहीं गए। इनके परमाना की वजह से इनकी बहन ने पहचाना कि मेरे भाई का सब है। فيه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال اخبرني خالد بن زيد بن ثابت انه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول فقدت آية من الاحزاب حين نسخنا المصحف كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الانصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فالحقناها في سورتها في المصحف. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد لجاء ناس ممن خرج معه وكان एक तो हमने जंग का मसला और फिर इस सूरत में अपने साथी मुसलमान साथियों में से इनको मुनाफिकीन दे मुसलमान साथियों में से कुछ लोग निकल जाए तो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा सदमे की बात थी। وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسكم بما كسبوا وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. باب إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا بني سلمة وبني حارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لكحت يا جابر؟ قلت نعم. قال ماذا؟ أبكرا أم ثيبا؟ قلت لا بل ثيبا. قال فهل لا جارية تلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات كن لي 9 أخوات. 9 بنات 9 बच्चियों को 9 बहनों के मुताबिक कहा गया है। इससे पहले आया था उसमें 7 के लिए कहा गया है और जो की शादी हो गई तो इस वजह से वहाँ पर 7 कहा। बहरहाल ये 9 बहनें थी अगर एक नौजवान लड़की को मैं और लाता तो फिर उस वक्त में इन लोगों को लुकाकर और देंगे का सपोर्ट करता। इस वजह से मैं शादीशुदा औरत के साथ नहीं करती आई थी। فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال أصبت. حدثني أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا عبد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينا وترك 6 بنات فلما حضرت هزاز النخل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد. मेरे वालिद गुजर गए हैं उनका कर्जा गया यहूदियों के ऊपर और इतने करीब है कि सारा कर्जा पूरा हो। फिर आप उनको सिफारिश कीजिए यही सलाह सुनने का यहूदी अदा करने हम तो सब इसी चाहिए। फिर वही बड़ा गम किया अल्लाह तबारक व तआला ने उसको में बरकत दी और बरकत की वजह से सारा कर्जा अदा हो गया। قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرباء. فقال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. ففعلت ثم دعوت فلما نظروا إليه كأنهم أغروا بتلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادع لك أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته وأنا أرضى أن يودي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. فسلم الله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كاشد القتال ما رايتهما قبل ولا بعد. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم احد فقال ارمي فداك ابي وامي.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعد قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمعني النبي صلى الله عليه وسلم أبويه. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن ابن المسيب انه قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ابويه كليهما يريد حين قال فداك ابي وامي وهو يقاتل. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت عليا يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ابويه لاحد غير سعد. حدثنا يسارته حدثنا يسارة بن صفوان قال حدثنا ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع ابويه لاحد الا لسعد بن مالك فاني سمعته يقول يوم احد يا سعد ارمي فداك ابي وامي. حدثنا موسى بن اسماعيل عن معتمر عن ابيه قال زعم ابو عثمان انه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي يقاتل فيهن غير طلحه وسعد عن حديثهما. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحه بن عبيد الله والمقداد وسعدا فما سمعت احدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اني سمعت طلحه يحدث عن يوم احد. حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس قال رايت يا طلحه الشلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الباري قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفه له بحجفة له وكان ابو طلحه رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين او ثلاثه وكان الرجل يمر معه بجعبه من النبل فيقول انثرها لابي طلحه قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى القوم فيقول ابو طلحه بابي انت وامي لا تشرك يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحري ولقد رايت عائشه بنت ابي بكر رضي الله عنها وام سليم رضي الله عنها وانهما لمشمرتان على خدم سوقهما تنقزان القرب على بطونهما تفرغان في افواه القوم ثم ترجعان فتملأانهما ثم تجيان فتفرغان في افواه القوم ولقد وقع سيف من يدي ابي طلحه اما مرتين واما ثلاثه. حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو سمة عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت لما كان يوم احد هزم المشركون فصرخ ابليس لعنه الله عليه اي عباد الله يا عباد الله وخلاكم للشيطان ने आवाज लगाई जिसकी वजह से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे से आकर हमला किया. فرجعت لهم فاجتلدت هي ووقعه فبصر حذيفه فاذا هو بابيه اليمان فقال اي عباد الله ابي قال فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفه يغفر الله لكم قال عروه فوالله ما زالت في حذيفه بقيه خير حتى لحق بالله فبصرت علمت من البصيره في الامر وابصرت من بصر العين ويقال بصرت وابصرت واحد. باب قول الله تعالى ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فراى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قال عثمان غني رضي الله قال من الشيخ؟ قالوا ابن عمر فاتاه فقال اني سائلك عن شيء افتحدثني؟ قال انشدك بحرمه هذا البيت اتعلم ان عثمان بن عفان فرأى يوم احد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم انه تخلف عن بيعه الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكبر. قال ابن عمر تعالى قال ابن عمر رضي الله عنهما تعالى يخبرك
अभी तफसील सुनाता हूँ जी। ولأبين لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه من بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان رضي الله عنه. وكان بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في يده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه يد عثمان، اذهب بهذا الآن معك. باب إذ تسعدون ولا تلمون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تسعدون تذهبون أصعد وسعد فوق البيت. حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم احد عبد الله بن جبير واقبلوا منهزمين فذاك اذ يدعوهم الرسول في اخراهم. باب قوله ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال الخليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن ابي طلحه قال كنت في من تغشاه النعاس يوم احد. लड़ाई के मौके पर लड़ाई चल रही है और लड़ाई के मौके पर आदमी थक जाता है और थकने की हालत में जरा से धोखा आ जाता है, जरा से नींद आ जाती है। उस नींद के बाद फिर आदमी चौकस से तैयार हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन सहाबा के ऊपर इस नाम को खाली कर दिया। كنت في من تغشاه النعاس يوم احد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط واخذه ويسقط واخذه. باب ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. قال حميد وثابت عن انس رضي الله عنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم और उस गिरने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत करने की वो दाल मुबारक में घुस गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाल मुबारक शहीद हो गया जी। فقال كيف يفلح قوم شهدوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن ابي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع من الركعه الاخره من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا فانزل الله ليس لك من الامر شيء الى قوله فانهم ظالمون. وعن حنظلة بن ابي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء الى قوله فانهم ظالمون. باب ذكر ام سليط رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن ابي مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نسائه माले गरीबत में गली से चादर आई थी, वो चादर उन्होंने तकसीम करना शुरू की, उम्मे सुलैम को भी दी। قسم مروطا بين نساء اهل المدينه فبقي منها برق एक جيد. चादर बाकी रह गई। जब एक चादर बाकी रह गई तो लोगों ने कहा कि हजरत आप अपने घर में क्या है अपनी बीवी को जो हजरत फातिमा से ज़हरा रज़ियल्लाहु की बेटी है उनको दे दीजिए। और तुम्हारे फारूक में कहना कि नहीं, इन्होंने इनके ज़्यादा और दूसरी औरतें हैं जिन्होंने जंग के मौके पर बहुत बहादुरी का काम किया था, उसके बदले में उनको दे रहा है। فقال له بعض من عنده يا امير المؤمنين اعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون ام كلثوم بنت علي. فقال عمر ام سليط وام سليط من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه فانها كانت تزفر لنا القرب يوم احد. باب قتل حمزه رضي الله عنه. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے موقع پر قتل کیا گیا اور قتل کیا تھا وحشی نے، اور وحشی کو بتایا گیا تھا کہ اگر تو نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو تجھے آزاد کر دیا جائے گا، اور غلام کو آزاد ہونے کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے اس نے کس چالاکی کے ساتھ
हज़रत अबू हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया, तो पूरा शरीर से कांपते तुम्हारे सामने जिक्र किया जा रहा है। तो जब हो रहा था मैंने देखा कि हज़रत अबू हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत तेज़ी के साथ लड़ रहे हैं। मैं एक पत्थर था, इस पत्थर के पीछे छुप कर बैठ गया और एक बहुत जोर से क्या खंजर को फेंकने का मलका रखते थे। तो मैंने खंजर को हाथ में लिया और जैसा हज़रत अबू हमजा मेरे सामने आए, मैंने जोर से खंजर फेंका तो हज़रत अबू हमजा को लगा और हज़रत अबू हमजा का इंतकाल हो गया। फिर जिसके लिए उन्होंने काम किया था उनको बताया तो उन्होंने हज़रत अबू हमजा की नाक कान वगैरह काटे का सीधा वगैरह निकाला और उसने चबाया वगैरह उसकी पूरी तफसील इसमें दी। حدثني ابو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله هل لك في وحشي نساله عن حمزه। पहला अपना किस्सा सुना है कि जब के बाद फिर हम दूसरे काम चले गए मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये बैतुल मुक़द्दस के दमस्कस के पास एक शहर है, समझ में आए। तो जहाँ पर हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार है। बहरहाल हिम्स चले गए। तो हिम्स जब गए तो वहाँ पर ये वैशी मिला जो मुसलमान हो गया था, समझ में आए। अब हमने इस वैशी को कहा जिसने हज़रत अबू हमजा को कत्ल किया था, जरा कुछ किस्सा तो सुनाओ। هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت نعم، وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حديث। قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام قال वो जिस जगह पर रहते थे महल में रहते थे वहाँ गए जाकर उनको सलाम किया। قال وعبيد الله معتجر بعمامته उबैदुल्लाह ने अपनी अमामत के जरिए से पूरा मुँह छुपाया हुआ था, सिर्फ आँख दिखाई दे रही थी। इस हालत में ये वैशी के पास पहुँच रहा है। उस ज़माने के लोग कैसे काफी नज़र रखते थे, कैसी इनकी पहचान होती थी, वो इसके ज़रिए से मालूम होगा। पूरा मुँह साफे के जरिए से या किसी कपड़े के जरिए से जैसे लड़ाई के मौके पर बांध दिया जाता है। ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه ما يرى وحشي إلا عينيه सिर्फ उसकी आँख देख रहा था ورجليه दो पाँव खुले थे, वो पाँव देख रहा था। उसने क्या करता सलाम मुझे पहचानते हो जैसे को कहा, हालांकि सब बंधा हुआ है समझ आया कि नहीं जी। فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ आप मुझे पहचानते हैं? कैसे पहचानेंगे, वो सारा बंधा हुआ है। वैसे ने उसकी दोनों आँखों को देखा और आँखों को देखा और कहा बिल्कुल पहचानता हूँ, तुम कौन हो, मैं जानता हूँ। قال فنظر إليه उसकी तरफ देखा। ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار के पास में बैठा हुआ था। उस वक्त एक छोटे से बच्चे को पैदा हुआ था, उसको अभी अपने खैर के पास लाया गया था, समझ में। उस वक्त मैंने देखा था तो मेरा जहन मेरा भी ये फैसला कर रहा है कि वो बच्चा को अभी अपने खैर के पास देखा था और नौजवान कराम का हुक्म मेरे सामने खड़ा है। لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت नाम एक औरत है, उसके साथ शादी की, उससे बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा लाया गया, वो बच्चा मैंने देखा था वो तू है। أم قتال بنت أبي القيس فولدت له غلام بمكة فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه فلكأني نظرت إلى قدميه। मैंने तेरे कदम को देखकर कह दिया कि वही कदम है तो मैंने उसको देखा थी, सोचा से तो वही आदमी है। قال فكشف عبيد الله عن وجهه उबैदुल्लाह ने अपना चेहरा जो है उसको खोल दिया। ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ आप कहा भाई हमें हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल का वाक़या सुनाओ। قال नعम إن حمزة قتل طعيمة बन عدي बन खियार को कत्ल किया था बदर के मौके पर। और उस ज़माने का जाहिलियत का दस्तूर था कि जिसने जिसको कत्ल किया हो उसको जब तक कत्ल न किया जाए वहाँ तक मकतूल की रूह को चैन नहीं मिलता, वो चिल्लाती रहती है। इस वजह से उनके रिश्तेदारों ने कहा कि भाई हमजा को कत्ल करना चाहिए, लेकिन हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु तो बहुत बहादुर आदमी, उनको
कत्ल करना था खानेदारन। इस वजह से उन्होंने कहा मेरे पास आए और आकर कहा कि ये लड़की तुझे आज़ादी का मौका मिल सकता है। कहा कैसे? कहा कि हमजा को कत्ल कर दो तो आज़ाद है। और मैं हज़रत हमजा के कत्ल करने के इंतजार में बैठ गया थी। فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عينيه وعينيه جبل بحيال أحد بينه وادي. ओहद के सामने पहाड़ था, उस पहाड़ की तरफ लोग लड़ने के लिए निकलने लगे। خرجت مع الناس إلى القتال فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. ऐसा वो मुबारिज होता था तो पहले रन के और लड़ने के लिए हमला के करने के लिए हज़रत हमजा ने एक बार में मामला खत्म कर दिया, जैसा कोई था ही नहीं। قال وكمنت لحمزة تحت और الصخرة. मैं हज़रत हमजा के लिए घात लगाकर बैठा हुआ था कि जरा मेरे सामने आ जाए तो मैं ऐसी छुरी मारूंगा कि सीधे मेरे बदन में घुस जाएगी। وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثمنته حتى خرجت من بين ورجليه. قال فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس ورجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا. फिर इसके बाद कहते हैं कि हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला को मैंने इस तरीके से कत्ल कर दिया, मैं आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद फिर मैं बांध लिया और फिर अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर कहा तू वैसी है? कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ये मुमकिन है कि तू मेरे सामने ना आए? इस वजह से कि तू जब भी मेरे सामने आएगा मुझे मेरा चचा याद आ जाएगा, इसलिए कि मेरे चचा को तुमने कत्ल किया है और मेरे दिल में रंज होगा। और नबी के दिल में या क्या है रसूल के दिल में या क्या पीर के दिल में जब रंज पैदा हो जाता है तो वो फैज़ कम हो जाता है या फैज़ कम हो जाता है, तो तुमको फैज़ नहीं पहुँचेगा। तो हज़रत वैसे उनका तो ठीक है या रसूलुल्लाह, मैं चला जाता हूँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी ही में मैं उनके शाम चला गया और वहाँ मैंने रहना शुरू कर दिया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंतकाल हो गया और फिर उसके बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब निकला। तो फिर मैंने क्या है जंग में शरीक होकर मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया। तो ज़माने जाहिलियत में मैंने सबसे अच्छे आदमी को कत्ल किया और ज़माने इस्लाम में मैंने सबसे बुरे आदमी को कत्ल किया। ये فقيل لي إنه لا يهج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب. यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल करने ताइफ चला गया, वहाँ रहता था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुँचा ही नहीं। और फिर जब वो मुसैलमा कज़्ज़ाब दुल्हन नबी ने दावा किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद तो मैंने उसे कत्ल किया। فخرج مسيلمة الكذاب قلت لا أخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من امره ما كان. قال فاذا رجل قام في ثلمة الجدار كانه جمل اوراق ثائر الراس. قال فرميته بحربتي فاضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب اليه رجل من الانصار فضربه بالسيف حتى على هامته. قال عبد الله بن الفضل فاخبرني سليمان بن يسار انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول فقال جارية على ظهر بيت وامير المؤمنين قتله العبد الاسود. باب ما एक असवद ने काले ने हबशी ने कत्ल कर दिया। باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم को और के मौके पर जो जख्म लगे थे नाकों पर टूट गए थे उसका من الجراح يوم أحد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه يشير إلى رباعيته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني ابن جريج عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. اشتد غضب الله على قوم دموا وجه النبي الله. باب
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد وهو يسال عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اما والله اني لا اعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان जख्म मुबारक को कौन धो रहा था? हजरत फातिमा की दौरा धो रही थी, हजरत अली पानी ला रहे थे। ومن كان يسكب الماء وبما دوي. قال: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد دما إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جرير عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الذين استجابوا لله والرسول. حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن ابي عن عائشه رضي الله عنها: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. قالت عروه: يا ابن اختي، كان ابوك منهم الزبير وابو بكر لما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصابه يوم احد فانصرف عنه المشركون خاف ان يرجعوا فقال: من يذهب في اثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا. قال: كان فيهم ابو بكر والزبير رضي الله عنهما. वो जंग के मौके पर ही वो सारे के सारे भागने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने उनकी इलाका छोड़ दिया। फिर ये हमला हुआ, अभी काफिर तो दूर तक भाग गए थे। अब इनको ख्याल आया कि यार बेवकूफ़ी की हमने तो भागे क्यों? अरे हम तो फतह पा चुके थे, जीत चुके थे, हमें तो भागना नहीं चाहिए था। समझना, ऐसा करो वापस चलते हैं। इस तरीके 5-6 दिन तक दूर चले गए, वहाँ से वापस आने लगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारत में कहा, इनका पीछा करो। वरना जब पीछा करने के लिए चले, अब इनको मालूम हुआ कि मुसलमान भी पीछा करने के लिए चले हैं, अब वो भाग लिए वहाँ से। उसको दस के आया। उस वक्त हज़रत अबू बकर और हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। बाबू मन खुदिल मिनल मुस्लिमीन यौम उहद منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان والنضر بن أنس ومصعب بن عمير رضي الله عنه. और के मौके पर शहीद हो गए और आज भी और के मैदान में इनकी कब्रें मौजूद है। حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال: ما نعلم حيا من احياء العرب اكثر شهيدا اعز يوم القيامة من الامصار. قال قتادة: وحدثنا انس بن مالك رضي الله عنه انه قتل منهم يوم احد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70. قال: وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم اليمامة على عهد ابي بكر ويوم مسيلمة الكذاب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول: ايهما اكثر اخذا للقران؟ فاذا اشير له الى احد قدمه في اللحم وقال: انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه، وامر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وقال ابو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال: سمعت جابر رضي الله عنه قال: لما قتل ابي جعلت ابكي واكشف الثوب عن وجهه فجعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكيه، او قال: ما تبكيه، ما زالت الملائكه تظنه باجنحتها حتى رفع. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سلمة عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رايت في رؤياي اني حسست قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره وإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان وإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرة والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله فوجب اغضنا على الله فمنا من مضى او قال ذهب لم ياكل من اجله شيئا. كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم يدرك الا نمره كنا اذا غطينا بها راسه خرجت رجلاه واذا غطي بها رجلاه خرج راسه. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها راسه وجعلوا على رجله من الانق او قال: القوا على رجله من الانق ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهدوها. باب
أحد يحبنا बहुत ऐसे मालूम है कि पहाड़ भी मुसलमान के साथ मोहब्बत करते हैं। जमानत वगैरह में भी मोहब्बत की सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है जी। قاله عباس بن سهل عن ابي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني نصر بن علي قال اخبرني ابي عن قرة بن خالد عن قتادة قال سمعت انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت ما بين لابتيها. حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم واني لانظر الى حوض الان واني اعطيت مفاتيح خزائن الارض او قال مفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكني اخاف عليكم ان تنافسوا فيها. باب غزوه الرجيع ورعل. غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة. وحديث عمل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب واصحابه رضي الله عنهم. قال ابن اسحاق حدثنا عاصم بن عمر انها بعد احد. حدثني ابراهيم بن موسى حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن ابي سفيان الثقفي عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه عينا وامر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانطلقوا حتى اذا كان بين عثمان ومكه ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقريب من 100 رامي فاقتصوا اثارهم حتى اتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه मालूम होता है कि मदीना की खजूर की टुकड़ी है और मालूम होता है कि यह मदीना का कोई आदमी आया हुआ है। साहब تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فضفل وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا मुसलमानों का तुम पक्के झूठे हो वादा खिलाफ हो हम इसे उतराएंगे तो तुम हमको पकड़ लेंगे और हम छोड़ेंगे नहीं इसलिए हम नहीं आएंगे। لكم العهد إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. اللهم أخبر عنا رسولك فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر من نبل وبقي خبيب وزيد ورجل فأعطوهم العهد والميثاق فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا और काम के जरिए से वो चीज कमान में बांधी जाती है उस काम के जरिए से उसको उनके हाथ वगैरह बांधिए ताकि वो टूट न सके और बांध नहीं सके। حلوا أوتار قسيهم وربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعد بنات الحارث ليستحد بها فأعرته قال ففعلت عن سبيل لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذي فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى فقال أتخشين أن أقتله؟ मेरे राम जब तुम्हारी बच्ची बैठी हुई है मैं कतल होने वाला हूँ मुझे पक्का यकीन है। अब मैं एक को कतल करूँ तो भी या 2 को कतल करूँ तो भी ये भी सजा है तो इसलिए मैं बच्चे को कतल कर दूँगा। तुम्हें क्या कर रहे हो लेकिन मैं मुसलमान हूँ इस तरीके से धोखाबाजी नहीं करता। فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا वो कहते थे कि ऐसा बेहतरीन असीर ऐसा बेहतरीन कैदी हमने कभी नहीं देखा
बड़े अच्छे अखलाक आदत वाला और अल्लाह ताला खैर से उसको हिदायत करके दीजिए। لقد رايته ياكل من قطف عنب وما بمكه يومئذ ثمره وانه لموثق في الحديد وما كان الا رزق رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني اصلي ركعتين ثم انصرف اليه فقال لولا ان تروا ان ما بي جزع من الموت لزدت فكان اول من سن ركعتين بالقتل هو ثم قال اللهم احصهم عددا ثم قال ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الله وإن يشاء يبارك على أوصال شيء ممزع. ثم قام اليه عقبه بن الحارث فقتله وبعد قريش الى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان عاصم قتل عظيما من علمائهم يوم بدر فبعث الله عليهم مثل الظل من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. ऐसी या ऐसी भीड़ का भीड़ बनाया गया तो जिसकी वजह से इनकी लाश को वो बेहुरमती नहीं कर सकते और इनकी लाश तक वो नहीं पहुँच सके। حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابي سميع جابر رضي الله عنه يقول الذي قتل خبيبا هو ابو سروع. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجه يقال لهم القراء सारे के सारे पूर्वा से और तिब्बत के लिए तनाव के लिए जा रहे थे लेकिन काफिरों ने उनके साथ धोखाबाजी की और उनको पकड़ किया उसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भागने लगी। فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونه فقال القوم والله ما اياكم اردنا انما نحن مجتازون في حاله النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم فلعن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاه الغداء وذلك بدء القنوت وما كنا نقلد. قال عبد العزيز وسال رجل انسا عن القنوت ابعد الركوع او عند فراغ من القراءه قال لا بل عند فراغ من القراءه. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب. حدثني عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زيد قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رعلا وذكوان وعسية وبني اللحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدوه فامدهم ب70 من الانصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. लकड़ियाँ चुना करते थे, देखते थे, उससे गुजार करते थे और रात भर अल्लाह के सामने खड़े होकर वो कुरान पढ़ा करते थे। حتى كانوا ببئر معونة فقتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اشار للعروق الصبح على احياء من احياء العرب على رعل وذكوان وعسين وبني اللحيان. قال انس رضي الله عنه فقرانا فيهم القران ثم ان ذلك رفع بلغوا عنا قومنا. ये आयत नाज़िल हुई थी लेकिन फिर ये इन्होंने जो कहा था वही आयत नाज़िल हुई फिर अल्लाह ताला ने उसको मंसूख कर दिया। بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني اللحيان. زاد خليفة حدثنا ابن رزوع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن أولئك 70 من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآن كتابا نحوه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله اخ لام سليم في 70 راكبا وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين 3 خصال فقال يكون لك اهل السهر ولي اهل المدر او اكون خليفتك او اغزوك باهل الغطفان فطعن عامر في بيت ام فلان فقال غدة كغدة البعير في بيت امرأة من آل فلان ائتوني بفرسي فمات على ظهر فرسي فانطلق حرام اخو ام سليم وهو رجل اعرج ورجل من بني فلان قال كونا قريبا حتى اتيهم فان امنوني كنتم وان قتلوني اتيتم اصحابكم. فقال اتؤمنون مبلغ رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم او مقوا الى رجل فاتاه من خلفه فطعنه. قال همام احسبه حتى انفذ بالرمح قال الله اكبر فزت ورب الكعبه. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الاعرج كان في راس جبل فقتلوا كلهم غير الاعرج كان في راس جبل. فانزل الله علينا ثم كان من المنسوخ انا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني اللحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال وحدثني ثمامة بن عبد الله بن انس انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه وراسه ثم قال فزت ورب الكعبه.
निकला था और फूल को अपने बदन पर मुंह के ऊपर लगाया और कहा कि फूल के लिए काबा मैं इमाम के साथ जा रहा हूँ, अल्लाह की रज़ामंदी में जा रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश है मैं जा रहा हूँ, फूल के लिए काबा। حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الخروج حين اشتد عليه الاذى فقال له اقيم فقال يا رسول الله اتطمع ان يؤذن لك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول हिजरत की इजाजत के सिलसिले में हज़रत अबू बकर ने कहा बैठ जाओगे तो हज़रत अबू बकर समझ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करने वाले हैं कि आपको भी इजाजत मिलने वाली है। कहा कि हाँ। فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لارجو ذلك قالت فانتظره ابو بكر رضي الله عنه فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال اخرج من عندك فقال ابو بكر رضي الله عنه انما هما ابنتاي यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे वो तशरीफ आए और कहा कि सब कुछ करो मुझे खाने में बात करनी है। हज़रत अबू बकर ने कहा कि या रसूल अल्लाह खाने में किससे बात करनी है? एक मेरी बीवी है और एक आपकी बीवी है, आयशा एक आपकी बीवी है, इसमें निकालने की क्या पता है क्या लेना है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे हिजरत की इजाज़त हो गई है और मैं हिजरत करने वाला हूँ, ये मैं इकरार करने के लिए आया हूँ। हज़रत अबू बकर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ हो सकता हूँ? कहा कि हाँ हो सकते हो जी। فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج فقال يا رسول الله الصحبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما मैंने للخروج दो गाड़ियाँ पहले से ही तैयार कर रखी है, मैं उसको बबूल के बच्चे लेकर तैयार कर रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्री में जज़ाकल्लाह में नहीं मैं उसकी कीमत दूंगा जी। فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فركب فانطلق حتى أتي الغار وهو بثور فتوارى فيه فكان عامر بن قهيرة غلاما لعبد الله तीन بن दिन زبير तक उस गाड़ में रहे, तीन दिन के बाद इस्लाम से निकले और हिजरत शुरू हुई थी। غلاما لعبد الله بن طفيل بن और صخبرة गुलाम आता था और हज़रत अबू बकर का बेटा, वो दोनों रात को आते थे, दिन को क्या हुआ वो बताते थे और वो बकरियों के दूध बकरियाँ लेकर आते थे, बकरियों का दूध वगैरह पिया जाता था जी। أخو عائشة لأمها وكانت لأبي بكر منحا فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدرج إليهما ثم يسرح فلا يفطر به أحد من الرعاء فلما خرج معهما يعقبانه حتى قدم المدينة فقتل عامر بن قهيرة يوم بئر معونة. وعن ابي اسامه قال هشام بن عروه فاخبرني ابي قال لما قتل الذين ببئر معونه واسر عمرو بن اميه الضمري قال له عامر بن طفيل من هذا؟ اشار الى قتل فقال له عمرو بن اميه هذا عامر بن قهيره فقال لقد رايت بعدما قتل رفع الى السماء حتى اني لانظر الى السماء بينه وبين الارض ثم وضع فاتى النبي صلى الله عليه وسلم خبروهم منعهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. इन्होंने कत्ल होते वक्त अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह हम तो यहाँ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता चलेगा नहीं, वो तो समझेंगे कि हम खिदमत के लिए पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और यहाँ तो हमारा ही हाल हो गया, आप हमारी खबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दीजिए। तो वो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला की। فأخبرهم عنهم وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر بن عمرو سمي به منذرا. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي وعن أبي مجلس عن أنس رضي الله عنه قال فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عسك الله ورسوله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني اصحابه. ये वहाँ पर जिन साहबाओं को कत्ल किया था उन कातिलों के ऊपर बददुआ की। ببئر معونة 30 صباحا حين يدعو على رعل وذكوان واليحيانا وعصية عسى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال انس رضي الله عنه فانزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا اصحاب بئر معونة قرآن قرأناه حتى نسخ بعده بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال ये कौन बात की आयत थी तो उन्होंने कहा था वही अल्फाज कुरान की आयत नाज़िल हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको मंसूख कर दिया थी। حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم بن الاحول قال سالت انس بن مالك عن القنوت في الصلاه فقال نعم فقلت كان قبل الركوع او بعده قال قبله قلت فان فلانا اخبرني عنك انك قلت بعده قال كذب انما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا انه كان يبعث ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا الى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم.
باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. हज़रत सलमान को काफिरों ने बल्कि मैं बता करता हूँ दुनिया के मिशन में इस वजह से तो सिर्फ मक्का के काफिर नहीं बल्कि अतराफ के जितने काफिर थे सब ने ये तय किया है कि एकदम हमारे मक्का मदीना पर हमला करके इनको ख़त्म कर देना है। इस वजह से वो सारे के सारे तैयार होकर आए। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया क्या करना चाहिए। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर तो और पहाड़ है इसलिए और पहाड़ के ऊपर से आकर हमला नहीं कर सकते हो और एक रास्ता सामने का ही यहाँ से आ सकते हैं तो यहाँ पर एक खंडक खोद दी जाए तो जिस खंडक की वजह से घोड़ा है जिस खंडक की वजह से ऊँट है या जिस खंडक की वजह से आदमी उसको कूद कर आ न सके फिर हमला कैसे करेगा और उसके ऊपर अमल किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को ज़मीन दे दी इतनी और बहुत सारे वाक़यात हुए जी। قال موسى بن عقبة كانت في شوال سنة 4. उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे खंदक की जो जगह है और नई कोट में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जगह पर तंबू था। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का अलग से तंबू था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का अलग से तंबू था यानी उसमें तंबू में रहते थे और वक्तों पर जाकर खोते आ जाया करते थे। जिन जगह पर तंबू था उस जगह के ऊपर छोटी छोटी मस्जिद बनी हुई है। ये है मस्जिद नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तंबू जहाँ था वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जहाँ था वो अबू बकर की मस्जिद है। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का जहाँ तंबू था वहाँ से सलमान की मस्जिद है। समझना गया उन सारी मस्जिदों को देखा भी है और वहाँ भी बड़ी हुआ। अब इसके बाद इस हुकूमत ने अलग से एक जगह पर और मस्जिद बना दी। मैं गया था उसको वो मस्जिद बन रही थी तो वो किसी जगह पर लगा हुआ था करीबन मस्जिद बनाना ही था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ तंबू था वहाँ बना थे ताकि लोग जो अंदर को देखने के लिए अभी आ रहे हैं वो नमाज़ पढ़ना चाहेगा नमाज़ पढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तंबू था वहाँ मस्जिद थी उस मस्जिद पर भी हम गए इस वक्त तो वहाँ पर ताला लगा हुआ है कोई अंदर जा ही नहीं सकता। समझा नहीं बहरहाल ये तंबू था और फिर उस तंबू का स्केच भी उन्होंने बना रखा है। समझना इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यह खंदक खोदी गई थी जी। حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد وهو ابن 14 فلم يجد हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 14 साल के थे। इस वजह से वो जिहाद में बच्चे होने की वजह से शरीक नहीं हो सकते थे। 15 साल के बाद बालिग होते हैं 15 साल के बाद वो शरीक हुए। وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فاجازه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سعيد بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على اكتافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاذ بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد سمع انس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة بارده فلم बहुत सर्दी का दिन था और मदीना मुनव्वरा में सर्दी भी ज़्यादा होती है। समझना और ऐसे वक्त में सुबह के वक्त ठंडी भी ज़्यादा होती है। ऐसे वक्त में वो लोग खोद रहे थे मिट्टी खोद रहे थे। فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم यानी कोई गुलाम नहीं थे जो उनका काम करता वो सबको खुद ही करना पड़ता था। فلما راى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم ان العيش عيش الاخره. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि काम करने की वजह से तकलीफ हो रही है थकान है और फिर खाना भी नहीं मिल रहा भूखे भी थे भूखे पेट काम कर रहे थे। एक साहबी ने बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूखा हूँ ये पेट पर पत्थर बांध रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दामन हटाया बताया कि तूने तो प्यारे एक पत्थर बांध रखा है कि मैंने 2 पत्थर बांध रखा है। तो खाने की भी तकलीफ थी और फिर उस वक्त में सर्दी भी थी और सर्दी में गर्म कपड़े भी नहीं थे गर्मी भी नहीं थी
और ऐसे वक्त में भी इतना बड़ा हमला होने वाला है, उस हमले की वजह से एक फिक्र भी था। ऐसे वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नल ऐश ऐशुल आखिरह फ़ग़फ़िर लिल अंसार वल मुहाजिरा फ़क़ालू मुजीबीन लहू नहनु अल्लज़ीना बायअू मुहम्मदन अलल जिहाद मा बक़ीना अबदा। حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينه وينقلون التراب على وجوههم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم انه لا خير الا خير الاخره فبارك في الانصار والمهاجره. قال ويؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سلخة ويكون من الكفر شيء بدل جوف ومن हो सकता है कि तुमने जो देखे भी ना हो, देखे किसी ने जो समझना बाजार में मिलते हैं, समझना एक मुट्ठी जो मिलता था बस खाने के लिए। قال ويؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سلخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابيه قال اتيت جابر رضي الله عنه فقال انا يوم خندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاء النبي लोहा पत्थर पर फिसलता है तो चिंगारियाँ होती है, समझना है वो तो पत्थर टूट नहीं रहा था। साहबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जाते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा पत्थर आ गया है और वो पत्थर टूट नहीं रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए जी فعرضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا से कुछ चखा ही नहीं था, खाने के बाद कुछ नहीं, चखने को भी कुछ नहीं मिला था। فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضربه فعاد लिया और मारा तो पत्थर के ऊपर से क्या है रोशनी निकली। उस रोशनी में उन्हीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्हीं के शाम फतह हो गया। और मैं साहबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम का ईमान देखो, साहबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम का यकीन देखो, साहबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक देखो। समझ गए? 11:30 बजे 12 बजे 13 बजे तक 1 बजे तक इनको अगर भूखा रखा जाए, समझ में, या इनसे काम करवाया जाए और काम करने के बाद कहे जाए घबराओ मत, कल को तुमको हलवा खिलाया जाएगा। एक देख आ रही है हलवे की, फिर काम करवाया जाए और भूख लगे और उसे फिर कोई रोशनी नहीं दिया और उसमें कहा जाएगा कि कल को तुमको बिरयानी खिलाई जाएगी, बिरयानी आ रही समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या करोगे तुम? कहेंगे यार छोड़, कल की परसों की हलवे बिरयानी की बात, अभी रोटी की बात कर, अभी रोटी चाहिए उसकी बात कर, कल परसों का होगा क्या करना है, समझना नहीं। लेकिन यहाँ साहब आए कि हम देखते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना ताकि मुझे शाम पता हो गया, समझना। किसी साथी ने ये नहीं कहा कि इस वक्त काफिरों से डर के मारे परेशान हो रहे हैं और तुम शाम की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाम पता हो गया तो हो गया, गलत होने वाला है जी। فضرب فعاد كثيبا أهيل أو قال أهيما فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت. जोर से बोलो, साफ बोलो, ये जनाना पर जो ये भी पसंद नहीं आता, मर्दाना लहजे में तो साफ बोलो, अरे किताब देखने भी नहीं बोले कि
यौम खंदक इन्ना यौम खंदक नफर हमारा तो إن يوم خندق نحمل فعرضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه كدية ये عرضت कुदिया एक पत्थर का टीला आ गया है, बहुत सख्त मजबूत पत्थर है, हमसे नहीं टूटा। عرضت في الخندق فقال أنا نازل मैं उतर रहा हूँ। ثم قام وبطنه معصوب بحجر हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक भी पत्थर से बंधा हुआ था। ولبثنا 3 أيام لا نذوق 3 ذواقا दिन हो गए थे, कुछ चखने को नहीं मिला था। فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب नेवल लिया, निकम जिसको कहते हैं, और मारा तो वो पत्थर जो बड़ा सख्त था वो रेगा हो गया। فعاد كثيبا أهيلا أو قال أهيما فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا अपने घर में गया, अपने इजाजत दी, मेरा घर जहाँ पाके जाओ। उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं। 3 दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं खाया, खुद भी नहीं खाया था, लेकिन हमारे हबीब ने नहीं खाया। ये इनके दिल पर असर कर गया। ताकि मुझे इजाजत मुझे मैं घर जा रहा हूँ। घर गए और घर जाकर कहा बीवी को, अरे कुछ घर में खाने पीने को है? कहा कि हाँ 1 किलो जौ रखे हुए हैं। कहा कि जल्दी उसको भून और उसकी रोटी आटा बना और क्या जानवर को ज़बह किया। जी فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا को देखा है। ما في ذلك صبر فعندك شيء قالت عندي شعير मेरे وعناق पास जौ है فذبحت العناق وطحنت الشعير और एक बकरी का बच्चा का चूजा, बकरी का बच्चा होना, तो मैंने उसको ज़बह कर दिया। وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم हंडिया में बोझा था ताकि वो जल्दी से गर्म हो जाएगी। ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج या उसमें उबाल आना शुरू हो गया है। जी فقال تعيم लي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और एक या 2 आदमी और बस 3 मेरे खाने का है। आप 2-3 आदमी चलिए, आपका पेट भर जाएगा। खाने का मैंने इंतजाम किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना होता है भाई चलो, और मैं सब क्या दावत है। जी قال كم هو فذكرت له قال كثير طيب قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور बीवी को कह दो कि बुरमा जो है लिया है चूल्हे से ना उतारे, और आटा जो है उसकी रोटी बनाना भी शुरू न करे, इसको रखे मैं पहुँच कर करे। जी ولا الخبز من التنور حتى آتي فقال قوموا فقام المهاجرون فلما دخل सब महाजन मिल गए, चलो भाई खाना मिल गया। 3 दिन से चखा नहीं था, आज मिलने वाला है। जी فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معه जल्दी से घर पर आया, बीवी के पास कह रहे हैं अपनी इज्जत निकल जाएगी। समझ में आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिला कर लाए हैं, 2 आदमी का खाने का है, या तो पूरे काफिले को बुला कर ला रहे हैं। बीवी थी, उसने कहा कि तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि नहीं अपनी पोजीशन क्या है, 2 आदमी का खाना है, 3 आदमी का खाना है, पोजीशन बता दी थी कि नहीं? काम तो बता दिया था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आ रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने हमारा क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आ रहे हैं, हमको नहीं कहा कि सबको बुला लो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم قالت هل سألك قلت نعم فقال ادخلوا ولا تضاغطوا فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر रोटी मम्मी तैयार, रोटी के बाद जरा सा पोषण खा लो, चलो खाओ तरीके से हर एक को देते रहे। ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية قال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة और जब भी लोगों को भूख लगी है तो खिलाओ। ये हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया था कि एक आदमी का खाना पूरे काफिले को काफी हो गया। حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا حلوله بن ابي سفيان قال اخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما حفر الخندق رايت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا شريرا
فانتقلت الى امراتي فقلت هل عندك شيء فاني رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فاخرجت الي جرابا فيه ساع من شعير ولنا بهيمه داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت الى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه فجئته فسارته فقلت बीवी ने कह दिया बोले कि अपना पास कितना खाना है जरा देख लेना। वरना इसने वहाँ का कह दिया कि हमारे घर खाना है चलो और सारे के सारे आ जाएंगे तो हमारी फजीयत हो जाएगी। इस वजह से हमें फजीयत में मत डालना। ठीक है। فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت ساعة من شعير كان عندنا فتعال أنت ونفر معك فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق या अहल खंदक जाबिर ने दावत की है चलो। إن جابرا قد صنع سورا فحيا حلا بكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا पूरी تنزلوا का दर्जा तक कह देना कि एक चीज को चूल्हे से नहीं उतारे जब तक कि मैं ना खाऊं। जी। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم और रोटी ना पकावें ولا تخبزن عجينكم حتى यहाँ أجيء तक मैं आ जाऊं। فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت अरे अरे क्या क्या देखो क्या कर दिया ये सारे सामने को लेकर आए और जीना नहीं क्या فقلت قد فعلت الذي قلت इसलिए कहा ये नहीं किया है कितने लोगों की सजा को मैंने कह दिया था कि 2-3 आदमी के लिए खाना है मैंने तो कह दिया था। فأخرجت له عجينا فبصق فيه नबी وبارك सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आटा निकाला खाने रोटी मत पकाना आटा निकाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्वीर लाए खूब कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाब मुबारक इसमें डाला ताजा रोटी पकाओ। فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا फिर बुर्मा के पास गए हलिया के पास गए فبصق فيه وبارك ثم قال ادعوا चल خابزة भाई रोटी बनाने वालों को बुलाओ रोटी बना दे जाओ निकालते जाओ और आते जाओ। रोटी आते गई बुर्मा में से गोश्त निकालते रहे एक एक रोटी और उसके ऊपर लो खाते जाओ। जी। ادعوا خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم فلا تنزلوها وهم 1000 فأقسم بالله आदमी ने खा लिया। जी। فأقسم بالله لا أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط और बुर्मा उसी तरीके से 1000 आदमी ने खाया लेकिन क्या बुर्मा में ऐसे ही अभी तक वो पक रहा है كما هي وإن عجيننا لا يخبز كما هو और जब आटा जो था वो आटा में से भी रोटियाँ पकती चली जा रही है वो भी कम नहीं हो रहा वो भी कम नहीं हो रहा। जी। حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار قالت كان ذاك يوم الخندق. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه او قال اغبر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا ورفع بها صوته ابينا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصباح واهلكت عاد بالكبور. حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني ابراهيم بن يوسف قال حدثني ابي عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يحدث قال لما كان يوم الاحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته ينقل من تراب الخندق حتى وار عني तुम्हारा साथ दिया मोटरी हिदायत करो ये करो और ये खूब के साथ इस मतलब लगे हुए हैं। जी। حتى وار عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. मैंने तो देखा था लेकिन मतलब सभी खत्म हो गया। तुमने देखा होगा दरिया किनारे पर बड़े बड़े कश्तियों में से बड़े बड़े लकड़े उतारे जाते हैं तो वो भी होते हैं तो बहुत सारे लोग मिलकर ऐसो करके उतारते हैं। ये ऐसो है वो ये रस पड़ना तो ऐसे मौक़ों पर रस पड़ी जाती है तो काम की जो तकलीफ है वो तकलीफ महसूस नहीं होती। जी। فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى رغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها
حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال أول يوم شهدته يوم الخندق. حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال واخبرني ابن طاووس عن كلمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخلت على حفصة ونوساتها تنطف قلت قد كان من امر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الامر شيء فقالت الحق فانهم ينتظرونك واخشى ان يكون في احتباسك عنهم فرقه فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس ختم معاوية قال من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليطلع لنا قرنه فلا نحن احق به منه ومن ابيه. قال حبيب بن مسلمة فهلا اجبته؟ قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت ان اقول احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الاسلام فخشيت ان اقول كلمه تفرق بين الجميع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك فذكرت ما اعد الله في الجنان. قال حبيب حفظت وعصمت. قال محمود عن عبد الرزاق ونوساتها. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب نغزوهم ولا يغزوننا. حدثني عبد الله احزاب के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि आज तक तो वो लोग हमारे ऊपर हमला किया करते थे और के मौके पर हमला किया बदर के मौके पर हमला किया लेकिन अब मामला बदल गया अब वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे हम उनके ऊपर हमला करेंगे. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل وسمعت ابا اسحاق يقول سمعت سليمان بن سرد رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين اجلي الاحزاب عنه الان نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير اليهم. حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت ان اصلي حتى كادت الشمس ان تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما سمعتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب من ياتينا بخبر القوم فقال الزبير انا. صلى الله عليه वसल्लम ने कहा कि भाई ये सारे के सारे यूनाइटेड नेशन जमा हुई है ये क्या कर रही है क्या हरकत कर रही है क्या प्लान कर रही है उसको मालूम करना है. सभी बहुत सफल है समझना है नहीं. ऐसे वक्त में कोई आदमी जाएगा तो जाहिर बात है जासूसी करने जाएगा पकड़ा जाएगा तो जान से जाएगा. पुलिस अल्लाह को कहा कि मैं चाहता हूँ कि जरा जासूसी करके आया देखे वहाँ क्या हो रहा है. قال الزبير فقال الزبير انا. मैं जाता हूँ. ثم قال من ياتينا بخبر القوم فقال الزبير انا. ثم قال من ياتينا بخبر القوم. तीसरी मर्तबा भी हज़रत ज़ुबैर ने कहा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर को शाबाशी दी. فقال الزبير انا. قال ان لكل نبي حواريه وان حواري الزبير. हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला गए. अब उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया भी था कि कुछ जासूसी के लिए जा रहे हो वहाँ देखो ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा ऐसा ऐसा लेकिन कोई ऐसी हरकत वगैरह न करना कि जिसकी वजह से लड़ाई वगैरह छिड़ जाए. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله وحده اعز جنده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فلا شيء بعده. حدثنا محمد قال حدثنا الفزاري وعبدته عن اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من الغزو او الحج او العمره वापस आते थे तो ये पढ़ते थे يبدأ فيكبر 3 مرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الاحزاب ومخرجهم الى بني قريظه ومحاصرته اياه. अंदर से वापस आ रहे हैं और फिर यहूदियों के साथ का मसला हो रहा है। حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع और तेजी के साथ हवा आई, सारे खाने हो गए और एक कफार सारे पिक्चर हो गए और सब भाग गए। बगैर हमने फिनिश हो गया, शुरू अपने सारे वास में जा रहे हैं और हथियार वगैरह जो पहने थे वो लगा लिए, उतार दिए। कितने नगर बिजली लाए हथियार पहने हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हथियार भी उतार दिए, गुस्ल वगैरह भी कर लिया। कहा यहाँ देखो और हमने तो फरिश्ते हैं, अभी तक तो हथियार नहीं उतारा, अभी तो लड़ाई क्या है, क्यों कहाँ जाना है? कहा कि यहूदियों को नहीं जाना है, चलो यहूदियों के पास। ठीक। لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبرائيل فقال قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، اخرج إليهم. قال فإلى أين؟ قال ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن انس رضي الله عنه قال كاني انظر الى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم की गली में बहुत सारा धूल उड़ा था। ये कहाँ से उड़ा था? वो फरिश्तों की जो घोड़े की टापें उससे उड़ा था। موكب جبرائيل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظه. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جبير بن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب لا يصلين احد صلى الله عليه وسلم कोई भी अपने रास्ते में नमाज न पढ़े, सीधा बनी قريظه में जाए और वहां जाकर नमाज पढ़े। لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه فادرك بعضهم العصر في الطريق। بعض लोगों को असर की नमाज रास्ते में मिल गई, उन्होंने नहीं पढ़ी। दूसरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि قريظه में जाकर ही पढ़ी है, वहां जाकर पढ़ेंगे, और उन्होंने नहीं पढ़ी। فقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحد منهم. حدثنا ابن ابي الاسد قال حدثنا معتمر حدثني خليفه قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن انس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قرطه والنغيره، وان اهلي امروني ان اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله الذين كانوا اعطوه او بعضه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاه ام ايمن، فجاءت ام ايمن فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا اله الا هو لا يعطيكهم وقد اعطانيها، او كما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله حتى اعطاها، حسبت انه قال 10 امثاله او كما قال. حدثني محمد بن بشر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل اهل قريظه على حكم سعد بن معاذ. قريش पर कौन से यहूदी थे? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इरादा है तुम्हारा? बता कि हज़रत सअद रज़ी अल्लाह तआला साहब जो फैसला करेंगे हमें वो फैसला मंजूर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब को बुलाया, वो साहब को तीर लगा था जिसकी वजह से वो जख्म दे रहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, उनको सही है कि तुम्हारा सरदार आ गए, उनको फिर कहा कि ये लोग तुम्हारे मशवरे पर राजी हैं, क्या मशवरा देते हो तुम? इन्होंने कहा कि जो नौजवान हैं, लड़ने वाले हैं, इन सबको पकड़ कर कैद कर दिया जाए और दूसरे जो है औरतों वगैरह है उनको मालिया बना दिया जाए। ठीक। نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو قال أخيركم، فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال تقتل مقاتلتهم وتصبى ذراريهم، قال قضيت بحكم الله. तुमने सही फैसला किया, ये बताया अल्लाह का भी यही फैसला है। وربما قال بحكم الملك. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال اصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش कर दिया गया, लेकिन जख्म का असर था। इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह अगर काफिरों के साथ अभी तो लड़ने का मौका बाकी है तो मुझे जिंदा मैं इन काफिरों के साथ लड़ना चाहता हूँ। मुझे काफिरों के साथ लड़ने में बड़ा मजा आता है, समझना है। और अगर अब काफिरों के साथ लड़ाई नहीं हो तो मुझे समझना है। तो अब
गज़वा खंदक का खत्म हुआ तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे सामने गुजरा कि अब ये लोग हमारे पर हमला नहीं करेंगे, हम इनके ऊपर हमला करेंगे। तो हमने इस वजह से उन्होंने कहा तो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ज़ख्म लगा था, इसलिए मस्जिद में एक जगह पर पर्दा डालकर उनको रख दिया था ताकि इयादत भी होती रहे। लेकिन फिर उनका जो ज़ख्म है वो फूल गया और फिर वो शहीद हो गए थी। رماه رجل من قريش يقال له حبان بن عريقة رماه في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبرائيل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته اخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم जिहाद से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन अगर काफिरीन के साथ अब जिहाद नहीं है तो मैं दुनिया में रह के क्या करूँगा। من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها. حدثنا حجاج بن منهل قال اخبرنا شعبة قال اخبرني علي انه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم او قال هاجهم وجبريل معك. وزاد ابراهيم بن طهمان عن الشيباني عن ابي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسن بن ثابت رضي الله عنه اهج المشركين فان جبريل معك. باب इसकी वजह मैंने पहले आपको बताई थी कि जैसे आजकल के ज़माने में व्हाट्सएप के ऊपर या क्या है इंस्टाग्राम के ऊपर कोई बात चली जाती है तो फौरन फैल जाती है, पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। इस तरीके से उस ज़माने में अगर कोई अशार पढ़े जाए और अशार में बुराई की जाए तो वो बुराई वाले अशार फौरन फैल जाया करते हैं। तो इस वजह से भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हज़रत हसन से कि अशार में उनकी बुराई करो। باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب قصفت من بني ثعلبة بن غطفان فنزل نخلا وهي بعد خيبر لأن أبا موسى رضي الله عنه के बाद हुआ था उसमें क्या बहुत ही ज़्यादा साहबा किराम को मशक्क़त हुई थी। لأن أبا موسى رضي الله عنه جاء بعد خيبر. وقال عبد الله بن رجاء اخبرنا عمران بن الخطاب عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في الخوف في غزوه السابعه غزوه ذات الرقاع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف في ذي قرن. وقال بكر بن سوادة حدثني زياد بن نافع عن ابي موسى ان جابر رضي الله عنه حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. وقال ابن اسحاق سمعت وهبا وكيسان سمعت جابرا رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى ذات الرقاع بالنخل فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال واخاف الناس بعضهم بعضا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرن. حدثني محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت اقدامنا ونقبت قدماي हमारे सारे कदम टूट फट गए थे जिसकी वजह से पाँव पर हमने कपड़े वगैरह बांध लिए थे, इस वजह से उसको जाते हुए खास से तारीफ किया गया। وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الفرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعسب من الفرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك قال ما كنت أسمع بأن أذكره كأنه जो हमने किया वो नहीं कहना चलेगा, हमारा सवाब खत्म हो गया। ये तो बर्दाश्त करने वाली बात थी कि हमने कहीं की तकलीफ उठाई और ये किया كأنه كره أن يكون شيء من عمله أخشاه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان
عن صالح بن خواد عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وقال معاذ حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنقل فذكر صلاه الخوف قال مالك وذلك احسن ما سمعت في صلاه الخوف. تابعه الليث عن هشام عن زيد بن اسلم ان القاسم بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بني انمار. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن القاسم بن محمد عن صالح بن خواد عن سهل بن ابي حكمه رضي الله عنه قال يقوم الامام مستقبل القبله وطائفه منهم معه وطائفه من قبل العدو وجوههم الى العدو فيصلي بالذين معه ركعه ثم يقومون فيركعون لانفسهم ركعه ويسجدون سجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء الى مقام اولئك فيجيء اولئك فيركع بهم ركعه فله ثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة عن عبد بن قاسم عن ابيه عن سالم بن خواد عن سهل بن ابي حكمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم له. حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن ابي حازم عن يحيى سمع القاسم اخبرني صالح بن خواد عن سالم رضي الله عنه حدثه قوله. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيخ عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل نجد فوازينا العدو فصافقنا لهم. حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باحدى الطائفتين والطائفه الاخرى مواجهه العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام اصحابهم اولئك فجاء اولئك فصلى بهم ركعه ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيخ عن الزهري قال حدثني سنان وابو سلمه ان جابر رضي الله عنه اخبر انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل نجد. حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابي شهاب عن سنان بن ابي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخبره انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فادركتهم القائله في واد كثير العظاه فنزل رسول الله صلى الله عليه वसल्लम वादी में बहुत सारे दरख्त थे तो हर एक आदमी ने गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त को ले लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दरख्त रखा गया तो जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके छांव में आराम करें. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمره فعلق بها سيفه तलवार में उसके ऊपर लटका दिया आराम करने लगे इतने काफिर आ गया तलवार ली और अल्लाह को सोचकर लगा कौन बचाएगा अल्लाह ने जन्नत से जवाब दिया हुआ बस ये अल्लाह कहना था कि उसके ऊपर हैबतकारी हो गई थी. قال جابر فنمنا نومة ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترق صيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطة فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرفاع فإذا أتينا على شجرة ضريرة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترقه فقال تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 40 وللقوم ركعتين. وقال مسدد عن ابي عوانة عن ابي بشر اسم الرجل غورة بن الحارث وقتل فيها محاربة فصفى. وقال ابو زبير عن جابر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدخل فصلى الخوف. وقال ابو هريرة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد صلاة الخوف وانما جاء ابو هريرة رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم ايام خيبر. باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع. قال ابن اسحاق وذلك سنة 6. وقال موسى بن عقبة سنة 40. وقال النعمان بن راشد عن الزهري قال كان حديث الإفك في غزوة المريسيع. ऐसा सीखा था और रहने के लिए रह गई थी जिस पर अब्दुल्लाह को वही ने जिन्हें की तहमत लगाई थी और हदीस की पूरी तुम्हारे सामने दी थी.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن ابي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز انه قال دخلت المسجد فرايت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست اليه فسالته عن العزل. قال ابو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني المصطلق فاصبنا سميا من سمي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبه. क्या है बारिश हो रही थी और बांदी हमारे पास थी तो हम बांदी के साथ जमा करना चाह रहे थे, लेकिन दिमाग का बच्चा पैदा हो जाएगा, फिर उसकी कीमत कम हो जाएगी, उसका कम लगेगा था, इस वजह से فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزلة فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسبة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد فلما ادركته القارئة وهو في واد كثير العظاه فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجر يستظلون وبين نحن كذلك اذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فاذا اعرابي قاعد بين يديه فقال ان هذا اتاني وانا نائم فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على راسي مفترط صمتا قال من يمنعك مني؟ قلت الله فشامه ثم قعد فهو هذا قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب غزوة أنمار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. باب حديث الإفك. الإفك الإفك والأفك بمنزلة النجس والنجس يقال إفكهم وأفكهم وأفكهم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الانصاري عن ابن شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثه يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه وأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب فكنت أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقلت एक रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच करने का हुक्म फरमाया तो मैंने कहा कि चल जाओ पेशाब कर जाओ। मैंने बताया था कि वहाँ से जो तैयारी होती है उसी वक्त से ठहर जाकर हम पेशाब कर लें। فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جذع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست يقري فحبسني ابتغاؤه. قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوا على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان من سوء ذاك خفافا لم يهبن ولم يغشهن اللحم انما ياكلن العلقه من الطعام فلم يستنكر القوم خفه الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جاريه حديثه السن فبعثني الجبل فساروا ووجدت عندي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت انهم سيفقدوني فيرجعون الي فبينما جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعتر السلمي ثم ذكواني من وراء الجيش فاصبح عند منزلي فراى سواد انسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابه ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهو حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موقرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت فهلك من هلك وكان الذي تملك كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة وأخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستشفيه
ويستوشيه. وقال عروة أيضا لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسن بن ثابت ومصطفى بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا ये बेचारे बोले वाले मुसलमान थे, वो नाम लेकर चल गए, वो तो इतने कि हमें खबर नहीं, और बड़ी खबर है क्या है, तुम्हें नहीं मालूम, तुम कहाँ हो, जा हमने उनका को पूछ, हमने जा मुस्लिम को पूछ, तुमको मालूम है, अब वो लोग जाते थे उनको पूछते थे, मेरे को तुम्हें किसने कहा कि इन्होंने कहा, अब्दुल्लाह इब्न उबई बच जाता था, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, आगे जा जी। غير انهم عصبة كما قال الله تعالى وان كبر ذلك يقال له عبد الله بن ابي بن سلول. قال عروة كانت عائشة تكره ان يسب عندها حسان وتقول انه الذي قال فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم ثم انصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين لقيت فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وكان يتبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن تتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائب وكنا نتأذى بالكنوف أن نتخذها. قالت فانطلقت انا وام مصطح وهي ابنه ابي رهم بن المطلب بن عبد مناف وامها بنت صخر بن عامر خالته ابي بكر الصديق رضي الله عنه وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرتها فقالت تعس مصطح. فقلت لها بئس ما قلت أتصبين رجلا شهد بدرا فقالت أي هنته ولم تسمعي ما قالت وقلت ما قال فأخبرتني بقول أهل الإفك قالت فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيكم فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي. قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بنية هوني عليك. हमेशा ऐसा ही होता है किसी अपनी अच्छी बीवी होती है तो लोग उसके साथ हसद करते हैं मेरे साथ भी ऐसा ही हसद हुआ है. قالت يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها. قالت فقلت سبحان الله अवलक़द आपको भी मालूम है और अभी तक मुझे कहा ही नहीं किसी ने सारी दुनिया को मालूम है नहीं जानती थी तो इंसान ने जब कहा था मुझे पता चला कि मेरे मुताबिक क्या अफवाह चल रही है. سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا. قالت فبقيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أفتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبس الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم له في نفسه. فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة فقال أي بريدة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمر قط أغمسه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي التاجر فتأكله.
قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن ابي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين सहाबा के सामने फरियाद की, कौन मेरी नफरत करता है, कौन मेरी मदद करता है। يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه اذاه في اهلي والله ما علمت على اهلي الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا وما يدخل على اهلي الا معي. قالت فقام سعد اخو بني عبد الاشهر فقال انا يا رسول الله اعذرك فان كان من الاوس ضربت عنقه وان كان من اخواننا من الخزرج وامرتنا ففعلنا امرك. قالت وقام رجل من الخزرج وكانت ام حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عباده هو سيد الخزرج. قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحميه فقالت فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من امرأتك ما احببت ان يقتل. فقام اسيد بن حذير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عباده كذبت لعمر الله لا نقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين. قالت فثار الحيان الاوس والخزرج حتى هموا حتى هموا ان يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت فبقيت يوم ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم. قالت واصبح ابواي عندي وقد بقيت ليلتين ويوما لا اكتحل بنوم ولا يرقى لي دمع حتى اني لاظن ان البكاء خالق كبدي. فبين ابواي جالسان عندي وانا ابكي فاستاذنت علي امراه من الانصار فاذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها. وقد لبث شهرا لا يوحى اليه في شأن بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال اما بعد يا عائشه انه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم और मेरी आंख में तो आंसू आ रहा था, वो सारा आंसू एकदम बंद हो गया और मैं बिल्कुल सुनने लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं। فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما احس منه قطره فقلت لابي اجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم फिर मैंने अब्बा जान से कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कि अब्बा जान देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात कही, अभी आपने सुना, आप जवाब दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूँ, मैं तो कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता, मैं चुप हो गया। मैंने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा तुमने सुना कि नहीं, देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, तुम जवाब दो। अम्मा ने भी कहा कि बेटा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूँ। فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अकेली पड़ गई, अब्बा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अम्मा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को रंज होने का, तकलीफ होने की, परेशानी होने की, वो सारी परेशानी होती रही। और इसी परेशानी में जब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो दिमाग में जो बात आती है उसमें नाम वगैरह भी भूल जाया करता है। तो इस तरीके से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि देखो तुम लोग ये कहते हो कि मैंने ये गुनाह किया है, हालांकि मैंने गुनाह नहीं किया है, और मैं कहूँगी तो तुम मानोगे नहीं, और मैंने गुनाह नहीं किया है और मैं कबूल कर लोगे तो मान लोगे तुम, इसलिए कि तुम्हारे दिमागों में लोगों ने जो बात भर दी है वो आ गई है। लेकिन मैं वही कहती हूँ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, सब्रुन जमील
पर मैं सब्र ग्रहण करती हूँ जी। फकुल्तु वअना जारियतुन, और मैं अना जारियतुन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि मैं थोड़ी बच्ची थी, 9 साल की उम्र में शादी हुई और मैंने अभी बताया 13-14 साल में ये तोहमत लगी है। 13-14 साल की बच्ची थी। हदीस कुदसी में فقلت وانا جارية حديثة السن لا اقرأ من القرآن كثيرا إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني मैं कहूँगा मैं बड़ी है, मैं बड़ी हूँ, मेरा कोई गुनाह नहीं किया, मैं कुछ सच्चा नहीं मानूंगी, इसलिए तुम्हारा दिन दिमाग में बढ़ चुका है। ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه और بريئة, अगर मैं कबूल करूँ कि हाँ भाई मैंने गुनाह किया है, तो फौरन मान लोगे, झूठी बात मान लोगे, सच्ची बात नहीं मानोगे। لا تصدقني فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت واضطجعت على فراشي. अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि मैंने ये किया, 3 रात 2 दिन से मुसलसल में रो रही थी, मेरे आंसू एकदम बंद हो गए और मैं वहाँ से उठकर अपने बिस्तर पर चली गई। न अब्बा ने साथ दिया, न अम्मा ने साथ दिया, ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ दिया, मैं चली गई। जब मैं चली गई तो थोड़ी देर में वहीं पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और 1 महीना हो गया वही आई नहीं थी। एकदम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आने की वजह से, वही के आने से पहले जो हालात तारी होते हैं वो सारे हालात तारी हो गए, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आ रही है। मैं तो जानती थी, समझ गई थी कि वही आती है। मतलब ऐसा फरमाते कि मैं ये भी जानती थी कि मैं पाक हूँ और अल्लाह तबारक व तआला मेरी पाकीज़गी को बयान करेंगे, लेकिन कुरान बनकर उतरेगा ये मेरे समझ में नहीं जाए। तो बड़े ऊँचे लोगों की बात होती है। मैं तो अपने आप को इतना ऊँचा नहीं समझती थी, मैं तो समझती थी कि कोई ख्वाब देख लेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होने के बाद थोड़ी देर हुई, والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن मैं الله ये गुमान नहीं करती थी कि मेरे सिलसिले में वही नाज़िल होगी। ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى بشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمره ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. मैं जानती थी कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी पाकीज़गी बयान करेंगे, लेकिन कुरान में आएगा ये नहीं जानती, ख्वाब में आ जाएगा, दूसरी कोई चीज़ से पता चल जाएगा। ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا خرج أحد अब ये منه. फरमाने की अभी जो मजलिस थी, अम्मा बैठी हुई है, अब्बा बैठे हुए हैं, पड़ोस की एक औरत आई है वो बैठी हुई है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और ये सारी बातचीत हुई। ये मजलिस ऐसी ही थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही के जो आसार होते थे, वही की जो निशानियाँ होती थी, वो निशानियाँ पूरी हो गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा पसीना आना शुरू हुआ और ये पसीना वगैरह साफ किया। पसीना वगैरह साफ करने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा भी बहुत रंग में थे, एकदम चेहरा खिल गया और खिलने के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, अल्लाह ने तेरी पाकीज़गी बयान कर दी। فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا خرج أحد من أهل यानी البيت कोई निकला भी नहीं, कोई आया भी नहीं, मजलिस उसी तरीके से चल रही थी حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه من العرق. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही आती थी तो बेइंतहा पसीना पानी की तरफ निकलता था और फिर बेइंतहा पसीना निकलना शुरू हुआ। من العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم के ऊपर से वही के असरात खत्म हो गए और हज़रत जिब्रील तशरीफ ले गए, वही नाज़िल करके चले गए وهو यضحक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे। लेकिन अब इस वही के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। यदहक को हंसना, وهو यضحक فكانत أول पहला और पहली बात तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली वो क्या थी? أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. या आयशा, अल्लाह ने तेरी बरात जाहिर कर दी, तू पाक है, अल्लाह ने बता दिया।
फकालत ली उम्मी क़ूमी इलैहि। मेरी अम्मा ने कहा उठ जल्दी से और जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा कर। समझने हज़रत आयशा कहती है कि हाँ मुझको तो ये कहा था कि गुनाह हो गया होगा ये तब, और तुमने भी जवाब नहीं दिया, तुमने भी जवाब दिया, मैं तो उनके पास नहीं जाएंगी, मेरे अल्लाह के पास जाऊंगी। मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की, मेरे अल्लाह ने मेरी बारात नाजिल की। तुम लोगों ने तो किसी ने साथ नहीं दिया, मुझे तो मेरा अल्लाह ने साथ दिया है। हज़रत आयशा ने कहा या आयशा फकालत ली उम्मी क़ूमी इलैहि फ़क़ुल्तु वल्लाहि ला अक़ूमु इलैहि फ़इन्नी ला अहमदु ला अहमदु इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा मैं किसी की हमद नहीं करूँगी। क़ालत व अंज़लल्लाहु तआला इन्नल और लज़ीना अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई। तो